Dia lebih sehat, lebih kuat dengan makan sayur saja. And this is compared to other boys who eat good food from the king. Dibandingkan dengan orang-orang sekitarnya yang makan makanan raja yang sangat mahal. Also, Daniel's studies were so good that he was chosen to work directly for the king. Studinya Daniel juga luar biasa sehingga dipilih untuk menjadi penasehat raja. And then when he was working for the king, he got promoted because his work was so good. Ketika dia bekerja dengan raja, dia dipromosikan karena dia luar biasa dalam pekerjaannya. And that's not all. Bukan hanya itu saja. When Daniel was locked up overnight with hungry lions, Ketika Daniel dikurung di dalam gua singa, he was completely safe. dia aman-aman saja. And then there's some more. Ada banyak lagi. So you see, Daniel, he lived in an environment with mostly non-Christians around him. Daniel hidup di mana sekitarnya adalah bukan orang-orang Kristen. The king also was not a Christian. Kingnya juga, rajanya juga bukan orang Kristen. But the Bible writes down that the king gave glory to God. Tapi Alkitab menuliskan bahwa rajanya memuliakan nama Tuhan. He gave glory to God when he saw Daniel's life. Rajanya memuliakan nama Tuhan ketika dia melihat hidupnya Daniel. Wow! So Wow. I wonder who wants your life to be so full of God's power that when people look at you, they also give glory to your God. Siapa yang antara saudara mau hidupnya dipakai Tuhan luar biasa sehingga orang yang melihat saudara berkata, wow, itu kalian luar biasa. Yeah. I also want that. Saya juga mau seperti itu. And the Bible does promise that Father God, He wants us to do well too. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita juga akan jadi lebih baik lagi. I'd like to read to you from Jeremiah 29. Saya mau membacakan Yeremia 29 ayat 11. Yeah, so he says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. And also in Matthew 7, verse 9 to 11, Dan Matius 7 ayat 9 dan 11. which one of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Ayo kita buka Matius 7. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. So then, how can we have a life like this? Jadi bagaimana kita bisa hidup seperti ini? How can we walk so close to God? Bagaimana kita berjalan dengan dekat dengan Tuhan? How can we experience His power the way Daniel did? Bagaimana kita bisa experience kekuasaan Tuhan dalam hidup kita? You know, as I was praying to God about what to share for today, Ketika saya berdoa pada Tuhan, apa yang saya mau bagikan pada hari ini? I heard the Lord give me just one word, Tuhan memberikan satu kata, and that word is consecration. dan kata itu cuma satu, kekudusan. Consecration. Kekudusan. What does it mean, consecration? Apa artinya kekudusan? You know, in the Bible, it's a Hebrew word originally. Dalam bahasa Ibrani, kata kekudusan, Yes, this Hebrew word called Kadesh. kata kekudusan adalah dalam bahasa Ibrani adalah kades. It means to be holy, to be set apart. Menjadi kudus, dipisahkan dan dikuduskan. And when we read the book of Daniel, we see that Daniel is always faithful to God. Kita melihat buku Daniel selalu setia dengan Tuhan. Even though he lived with people who pressure him to do bad things. Walaupun dia
sekitarnya dia menekan dia untuk melakukan hal yang jelek tapi dia tidak melakukannya. His heart, his speech, his body, he kept pure for God. Dia membuat hidupnya murni di dalam Tuhan. He did not want to do anything that is not in the Bible's will. Dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan tidak berkenan. He did not want to do any sin Dia tidak melakukan dosa because that will affect his relationship with God. karena itu akan menjadi mengganggu hubungan dia dengan Tuhan. The Apostle Peter, he wrote in 1 Peter 1:15-16. Rasul Petrus menulis dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. But just as he who called you is holy, be holy in all you do. For it is written, be holy because I